जुहार आज नुआखाई है समस्त के मोर भाई बहन मोर सांग साथी मौसा माउसी भाई बहन सबके जुहार आउ किसी कारणवशतः आम आज नुआ नहीं खाइबार हेले भी आम सब खंजा विधि करूँ आम आउ माँ समलेई पातले मोर कोटि कोटि जुहार आगे आगे देखूँ आज क्या क्या तुम साग में रांधुछूँ सब खंजा करूँ कि आ कि असुविधा है नुआ नहीं खाइबा तो सब ये छती टी पाइलुँ ये बुध मोला छती है देखूँ देसी छती जंगलरटा पाइछुँ यहाँ माखन शाग सारू शाग सब काटुछे आम कड्डी हेणुआ देखी रांधबी आमिल टी रांधबी भावुछे आ टी छती भी कड़कड़ा रखी देछे आ जेनटा हेबा रांधबी बाड़बी चलन फिर देखाबी आज क्या रेसिपी बनाऊे क्या खाऊँ पीऊँ आ मोर लगुरीटा नहीं आसी पार्ला आ सिली तो अच्छे घरे तो तार लगी टी जेनटा हेले बनाबी नुआ नहीं खाइले भी से जेनटा कहबा तार लगी बने बुना देवी खाइमु पीमु हो ठीक अच्छे चलून फिर आज के रंधा बड़ा हो देखा এটা কাଣା করছু মা এটা এটা মাখন শাক মাখন সারু পত্র भी देछे एदिके टी कोमल हेबा बोलिकरी आउ माखन काटी देछे जह्नी काटिछे एदिके बेटा एटा माखन शाक करटी हेड़ुआ देखिरी बनाई सब खजा कर रखी दिनु माँ खाई लगी बाकी से फिर मुझे रांधि पकोछे हंगा का फिसबी नहीं रांधि रुना पकोछे खाएमु टी कहिरी असेडटा वो छुट्टी है बेले रांधु छे तो या टमाटर सिझे देवी आज कई टमाटर जानू छन केनता गाड़ी के लो पूरा सेंताटे टोराटा पेटे सिझे देवी नून देकरी आड़े के आमिला ही देवी हमके जोर है जे कि हमर मुहे किछि स्वाद नहीं करबा एथि लगे समय भी न कि मते ड्यूटी जायसी बेले आ का छुट्टी दै छन मते नुआ खाई छुट्टी बेले माखन एड़ा एड़ा आमिल बसाई छी रांधु छे खाइमु बोलिकरी नाले कि समय के ने पाएबे खाली दाल टिके भजा टिके करके ड्यूटी जीवाटा मुश्किल है इसी मते आ नाश्ता टिके बनासु सब खाला 8 बज के सब रेडी कर ले जेकि चले बोले कि खंजा है नहीं पारे या आमिल माखन शाक सुगा है नहीं पारे एटा कोडी कुटा हेमा हो देखि टी रांधबी आमिल रांधबी दाल आउ का करा बेटा पाता हमरा कोडी बना मैं এটা কাଣା করছু এটা पाता हमरा कोडी कि नहीं दिस ये होछे आमिल दे देई बोलिकरी माने पूरा से केंदा पाता हमरा कहसन को मैं 1 किलो बगीटा टोराटा हेटा के रे सिझौ नून टी हल्दी टी देखिरी ये सिझे देवे आपण मैंने केन्ता करसन जे ये थोड़ा सिझे देसी आगे कि सब देसी पात्र मिले जे बिड़ी जाए यहाँ नहीं हुए इतना सिझे करी के बाद यदि आमिल सी देवी माखन सागे देखून एक काट रखिए मोर पाँच फोटो घेरे सुंदर दिसी उठ के चलो por जना हेटा देखले तो आपण मान सबे जे आमिल केनता परझिली केनता परझना देली जे आपण माने समस्त रांधुथे आमिल एटा साधारण है बाकी समस्त हाथ सामान नहीं लगे
ବାକି ଆଜିର ଆମିଲଟା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଥିଲା। ଆଉ ତାପରେ ଏଇଟା ମାଖନ ଶାଗ ସିଝେଇଥିଲି ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ। ଏଇଟା ତାର ଏଇଟା ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛେ। ହେଣ୍ଡୁଆ କଞ୍ଚା ମିର୍ଚା ଲେସୁନ ସୋରିଷ ଫୁଟେଇକରି ଏଇଟା ମାଖନ ଶାଗ ଚାଲିଛେ ବତର। ଆଉ ସବୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ଆଜିଟା କାହିଁକି କହିଲେ ମନ ଦେଇକିରି ପୁରା ସୁସ୍ଥ ସୁସ୍ଥ ରାନ୍ଧିଲେ ସବୁ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ଆରାମସେ କରଲେ। ଆଉ ହର୍ବଟ ତରବଟ ବି ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ସାରୁ ପତ୍ର ବି ଦେଇଥିଲି ଟିକେ ଆଉ ମାଖନ ଶାଗ ଆଉ ଜହ୍ନି କରଡ଼ି ହେଣ୍ଡୁଆ ଦେଇକି ରାନ୍ଧିଥିଲି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିଲା। ଆଉ ଆପଣମାନେ କେନ୍ତା ରାନ୍ଧସନ୍ ଯେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ବତାବେ। ଆଉ ଆମର ତ ଚିଲି ଆଉ ଆମର ଆଜ୍ଞା କହୁଥିଲେ ଆଜିଟା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଯେ ଭଲ ହେଇଥିଲା ଠିକ୍ ବତର ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଥିଲା କହୁଥିଲେ। ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ସେ ଯେନ୍ ଭୋଦମଲା ଛତିଏ ସକାଳେ ଯେନ୍ ସବୁ ଚୋତାଚୋତି କରିଥିଲି ଏଇଟା ତାର ରନ୍ଧା ବଢ଼ା କରୁଛେଁ। ଦେଖୁନ୍ କେନ୍ତା ମସଲା ମସଲି ସବୁ ପ୍ରକାର ଡଷ୍ଟ ବାଲା ଗୁঁଡ଼ା ମସଲା ତାପରେ ପେଷ୍ଟ ବି ଟିକେ ପିସିଥିଲି ଦେଇଦେଲି ମିର୍ଚା ଗୁଣ୍ଡ ସବୁ ଲୁଣ ଟିକେ ଦେଇକିରି ହଳଦୀ ଦେଇକିରି ହେଟା କରିଥିଲି ଏ ଭାଜୁଛେଁ ମସଲା କଷୁଛେଁ। ଆଉ ସେଆଡ଼େ ଛତିକେ ବି 2-3 ଫୁଟ ଧୋଇକରି ହଳଦୀ ଟିକେ ଦେଇକିରି ସେଠି ବହୁତ କୀଟାଣୁ କୁଟା ବି ଥିବେ କହିକିରି ଏଟା ହଳଦୀ ଦେଇକିରି ହଳଦୀଟା କିନି ଆଣ୍ଟିସେପ୍ଟିକ୍ ବାଗିରେ କୀଟାଣୁ କୁଟା ଥିଲେ ମରିଯାଏସନ୍ ବେଲେ ହଳଦୀ ପାଏନ୍ତେ ହିଁ ଆପଣମାନେ ବି ଧୋଉଥିବେ ଛତିକେ। ଆଉ ଏଇଟା ଲଗେଇଦେଲେ ଦେଖୁନ୍ ମସଲାଟା କଷି ହେଇଗଲା ସବୁ ତେଲ ତୁଲା ବାହାରିଗଲା ମସଲାନୁ। ବୋଲେ ଏଇଟା ଚିପି ଦେଇ ଦେଉଛେଁ ପାନ୍ ସସଟା ଦେଲେ ପୁରା କଢ଼େଇ ପାନ୍ ହେବା। ଆଉ ଯଦି ଛତିଟା ବି କିନି ଖୁବ୍ କେତେ ସିଝିଗଲେ ବି ଭଲ ନାଇଁ ଲାଗେ ଟିକେ କର ସେନ୍ତା ଜାନିକିରି ରାନ୍ଧିଲେ ଭଲ ଲାଗ୍ସି। ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ସବୁ କଷି କୁଷା କରି ଏଇଟା ଢାପି ଦେବି। ଏଇଟା ସବୁ ଛତି ଭିତରର ପାନ୍ ମାନେ ନୁନ୍ ଦେଇଥିଲି କିନି ବୋଲେ ବାହାରି ଗଲାନ। ଆଉ ଆମେ ଏନ୍ତା ରାନ୍ଧସୁଁ ଇ ବୁଦମୂଲା ଛତିକେ ବଦର କରି ରାନ୍ଧିଲେ ବି ହେସି ଆଉ ଶୁଖା କଲେ ବି ହେସି ସବୁ ଟେଷ୍ଟି ବନିଥିଲା ଆଜିର ଦେଖୁନ୍ ଆମିଲ ତୁନ୍। ଆଉ ଆମର ସମ୍ବଲପୁରିଆ ମାନେ କହିସନ୍ ଡହ ଆମିଲ ତୁନ୍ ଆଉ ଶୀତଲ ଭଜା ଆଉ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା। ଦେଖୁନ୍ କଡି ଦେଇଛେଁ ଆଉ ଏଟା ଆମୁଲ ଟିକେ ଦେଇଛେଁ। ଆଜିକାଲି ଟମାଟର କିନି ଜହ ଖଟା ନି ଆଘର ବାଗିର ଆଉ ସେଥିର୍ଲାଗି କଡି ଟିକେ ଆଉ ଆମୁଲ ଟିକେ ଦେଇଦେଲେ ଠିକ୍ ତାର ବତର କିନି ଆସେ। ଆର୍ ରାନ୍ଧି ରୁନ୍ଧା ସାରଲି ଆଉ ଟିକେ ଜୁଇତି ପକେଇଦେଲି ଆଉ ଚୁଲ୍ହା କହୁନ୍ ଟିକେ ପକେଇଦେଲି ଆଉ ରଦ ଟିକେ ନୁନ୍ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ବା ଯେ କହିଲେ ସେଟା ଆଣିଲି ଠିକ୍ ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଲାଗିଛେ ନୁନ୍ ନୁନା ସବୁ ଖଟା ବି ଠିକ୍ ଅଛେ। ଏଟା ବସିକି ଟିକେ ଖାଉଛେଁ। ଆମିଲଟା କାଣା ଏଟା ସୁପ୍ କହୁନ୍ ପନିପରିବା ସବୁ ସିଝେଇକିରି ଗୋଟେ ପଝନା ଦେଇଦେଲେ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ ଆସି ବୋଲିକିରି ଆମିଲ କହୁଛୁଁ। ଏଟା ସୁପ୍ ହିଁ ଏ ସବୁ ପ୍ରକାର ପନିପରିବା ସିଝେଇ ଦେଲେ ଭିଟାମିନ୍ ସବୁ ବହୁତ ଭଲ୍ ହେଇଥିସି ଆମିଲଟା। ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ଆଜିର ଭାତ ଆମିଲ ମାଖନ ଶାଗ ଆଉ ଛତି ଭଜା ଖାଇଲୁଁ। ଆର୍ ରେଷ୍ଟ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ କରୁଁ ପୁରା ଶୁଇ ପଡ଼୍ଲି ମୁଇଁ ଦିପହରେ କାମ କରିକି ଥକି ଯାଇଥିଲି ଦିନ ଗୋଟା। ତାପରେ ଏଇଟା ଉଠଲି ବେଲ ବୁଡ଼ା ଆଉ ଟିକେ ବେଲେ ଗଲା ଏଇଟା ମୁଇଁ ସବୁ ନଡ଼ିଆ ନଡ଼ିକିନି ଏଟା ଦିପହରେ ସବୁ ରେଡ଼ି କରିଦେଇଥିଲି। ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ଇଲାଚି ଟିକେ ଭାଜିଥିଲି ହେନ୍ତା କଢ଼େଇଥି ଆଉ ବେଲନା ଚକିଥି ତାକେ ଟିକେ ଚୁରି ଦେଲି ଆଉ ଏଟା ଗୁରସ୍ ପକେଇ ଟିକେ ଖିରସା ଛିଡ଼େଇଛେଁ। ଆଉ ଗୁଡ଼ ଟିକେ ଦେଲି ଚିନି ଦେଲି ହେଟା ଗୋଟ ମିର୍ଚା ଗୁଣ୍ଡା ଆଉ ସେଟା ଇଲାଚି ଗୁଣ୍ଡା ସବୁ ଦେଇକିରି ଏଇଟା ମୁଇଁ ନଡ଼ିଆ ପୁର ବନାଲି ଖିରସା ନଡ଼ିଆ ପୁର। ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ମୁଇଁ ମଡ଼ା ପଟା ଟିକେ ପୁର ଦେବାର୍ ଲାଗି କେନା ନଡ଼ିଆକେ ଟିକେ ପହିଲା ଏଇନା ଫ୍ରାଏ କରିଦେଉଛେଁ ଭାଜି ଦେଉଛେଁ କହୁନ୍ ଏଇଟା ତାର ପାଣିଟା ଟିକେ ମରିଯାଏସି ହେଲେ ପିଠାରେ ବି 2 ଦିନ କେତେ ରହେସି କହୁନ୍ ଭଲ୍ ଲାଗ୍ସି ବି ଟିକେ ଭାଜିଲେ। ଗୁଡ଼ ଦେଇଦେଲି ତାପରେ ଚିନି ଟିକେ ବି ଦେବି ଆଉ ସେ ଗୋଟ ମିର୍ଚା ଗୁଣ୍ଡା ଇଲାଚି ଗୁଣ୍ଡା ସବୁ ଦେଇଦେଇଥିଲି ଟିକେ ଆଉ ଖିରସା ବି ବନେଇଥିଲି ନିଜେ ଘରେ ଗୁରସ୍କେ ଛିଡ଼ି କରି ସବୁକେ ଭାଜିକିରି ଏନ୍ତା ଆପଣମାନେ ବି ଏନ୍ତା ପୁର ବନାବେ ମଡ଼ା ପିଠା ଭିତରେ ଦେବାର୍ ଲାଗି ବହୁତ ଭଲ୍ ଲାଗୁଥିଲା ବନେଇଥିଲୁ ଯେ ଏନ୍ତା ଟିକେ ସମୟ ଦରକାର କହୁନ୍ ତ ଆଉ ଟିକେ ମେହନତ ଦରକାର କେନ୍ସି ଜିନିଷ ବିନା ମେହନତ ଟିକେ ଭଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ନି ଆସେ। ଏଠାଡ଼େ ସବୁ କରିଦେଲେ ଏଇଟା ହେଇଗଲା ଆମର ନଡ଼ିଆ ପୁର। ଏଇଟା ବନେଇ ବୁନାକେ ରଖିଦେଇଥିଲି ଏଇଟା ବନେଇଦେବେ ହେଲେ କିନି ସିଆଡ଼େ ବେଶୀ କାମ୍ ନେଇଥାଏ ଇ କାକରା ମଡ଼ା ବନାବାର୍ ଲାଗି ନହେଲେ ଇଟା ବାକି ଥିବା ବେଲେ ପୁରା ଘଣ୍ଟେ 1.5 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଯାଏସି। ବାରବି ଡବା ଦେଲି ସବୁ ବନେଇକରି ଆଉ ହେଟା ଟିକେ ରେଷ୍ଟ କରଲି ତାର କଲର୍ ହିଁ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିଲା। ଦେଖୁନ୍ କଲର୍ ପୁରା ଫୁଡ଼୍ କଲର୍ ବୋଲେ କିଛି ନି ଦେଇ ହେନ୍ତି ହିଁ ବନେଇଛେଁ ନେଚୁରାଲ୍ ପୁରା ବଢ଼ିଆ କଲର୍ ଆସିଥିଲା। ଗୁଡ଼ ଦେଇଥିଲି କିନି ବେଲେ ବଢ଼ିଆ କଲର୍ ଆସିଥିଲା। ଆଉ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପିଠାର ପୁରଥି ଗୁଡ଼ ଦେଲେ ହିଁ ତାର ଟେଷ୍ଟଟା ଭଲସେ ଆଏସି ଆଉ ଗୁଡ଼ଟା ଭଲ୍ ଜିନିଷ ବି ଚିନି ନୁ କହୁନ୍। ଏଇଟା ସୁଜିକେ ହେଟା ଏଛେନଟା ମୁଇଁ ଜତନି ଘାଣ୍ଟୁଛେଁ ହେଟା ବେଲବୁଡ଼େ ସୁଇ ସୁଆ ଉଠଲୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଇ ଦେଲୁଁ ଫ୍ରେସ୍ ହେଲୁଁ ଧୁଇ ମାଝି ଆଉ ଟିକେ ହେ 7-8 ବଜେ ନିକେ ଚଲ ବେଟା ବନାମା କହିଲି ଆଉ ଏଇଟା ବନାଲୁଁ। ଆମର ସିଲି ବଢ଼ଲା ନ ହେଲେ ବି ଛୁଆ କହୁନ୍ ଘରେ ଏକେ ଗୁଟେ ଛୁଆ ଅଛେ ବେଲେ ମୁଇଁ ତାର୍ ଲାଗି ଟିକେ ବନେଇ ଦେଇଥିଲି
सभे गाँ गुटे आज के नुआ खाऊन बोले आम एंता कहीं रहमु नुआ नहीं खाइले भी चल टे काଣା बनामा कहली। एटा देखुन जतनी घाटी पकाली मुई 2 गिना सुजी नहीं आ 2 गिना सुजी 4 गिना पानी देती आउ ठीक अनुसार चीनी टिके नून टिके देकरी से फेर टिके मुई पान मुहुरी दे देती से कूद घाटला टिके इलाची गुंडा दे देती आउटा कूद घाटी बढ़िया होता कूदटा टिके भी पानी ठीक ठाक पूरा बढ़िया परफेक्ट होता। आईटा दुई माझी गढ़लु जतनी घाटी करी मड़ा गढ़लु काकरा गढ़लु आईटा गोटे गोटे घना करी मुई छानुछे अधा सिली भी छानला आ सिली के मुई छानी छुना नहीं दे कहूँ तो छोट छुआ जानवा नहीं जानवा कढ़े कुरा उल्टी गले कहसी बाकी से नहीं माने मुई भी शिखबी कैसे छानसी। मम्मी बड़ बड़ दाना सुजी डाली जे मोटे मन के नहीं है पूरा बाहर लगी कला कला नहीं हुई तो रोटी दबी चलो तुम्हें छानमे सबू पिठा एटा रेडी हो गला आ एटा लास्ट घना छना होछे। एटा देखुन इ नुनिया जिनिस बनई दउछे एटा आलू बोरा बनाउछे सिली मन कहछि जे आउ जेन माने मोर वीडियो देखुछन समस्ते लाइक करबे सब्सक्राइब करबे फैमिली फ्रेंड संगे शेयर करबे आमर वीडियो के देखबे लास्ट जाकर टाइम टिके देबे आउ आज लगी रहली फिर देखामा अन्य वीडियो रे। जय माँ समलेई। देखुन केनता इटा पियाजी आलू बोरा बने साइली फिर पियाज काटी टिके हेटा बड़ा बने दउछे बहुत टेस्ट लागला सन्धा नून संगे खाइलु 2 माँ जी।